Hi students, long time no see. How is life? I hope all of you are fine. Well, now it's time to learn English again with me, Mrs. Galuh. Student, I believe that some of you have taken some money from automatic machine. Haven't you? Saya yakin beberapa dari kalian pernah mengambil uang dari mesin ATM. Bukankah begitu? For the boys, have you repaired your motorcycle by yourself? Untuk yang laki-laki, apakah kalian pernah memperbaiki sepeda motor kalian sendiri? Some students, I believe, you have made a brochure using Corel application on your computer. Untuk anak-anakku yang lain, mungkin ada yang sudah pernah membuat brosur dengan menggunakan aplikasi Corel di komputer masing-masing. Well, students, the three above activities need step to do. Or we call it the steps is a procedure. Jadi anak-anakku, tiga aktivitas yang tadi ditanyakan itu memerlukan langkah-langkah untuk dilakukan dalam mencapai tujuan dari masing-masing aktivitas tadi, dan itu disebut dengan procedure. So, in this video, we will learn procedure text. Before we continue our discussion today, we must know what are the learning objectives on learning procedure text. Jadi, sebelum kita diskusi lebih jauh lagi tentang procedure text, kita harus tahu dulu apa alasan atau apa tujuan dari kita belajar tentang procedure text. The lesson objectives are on studying procedure text are the first one. By the end of the lesson, students should be able to analyze the social function, the text structure, and language features on procedure text correctly. Jadi, tujuan belajar tentang procedure text yang pertama kali adalah di akhir pelajaran, anak-anakku harus mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur dengan benar. The second lesson objectives is, by the end of the lesson, you should be able to present simple procedure text about one of your responsibility during fieldwork practice or PKL properly and correctly. Tujuan belajar dari procedure text yaitu di akhir pelajaran, anak-anakku harus mampu mempresentasikan teks prosedur sederhana tentang salah satu tugas atau tanggung jawab selama PKL dengan benar dan tepat. Okay, let's continue our discussion now. Yes, before we analyze the social function, the text structure, and the language features, we must know the definition of procedure text. What is the definition of procedure text? The definition of procedure text is a kind of text that shows a series of order of making something, doing something, or getting somewhere. Jadi, prosedur teks adalah jenis teks yang menunjukkan serangkaian perintah untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun mendapatkan sesuatu. Bisa dipahami? Oke,
There are two types of procedure text here. The first one is tips, and the second one is manual. Let's discuss it one by one. Start with the first type is tips. What is the definition of tips? The definition of tip is an essay that contains of a description of the procedures or operational steps in doing or making something. Jadi, tips adalah suatu karangan yang berisi uraian tentang tata cara atau langkah-langkah operasional dalam melakukan atau membuat sesuatu. Tetapi seringnya tips ini adalah langkah-langkah operasional dalam membuat sesuatu. The sample of the tips is recipe. Jadi, contoh dari tips itu adalah resipi atau resep. Look at the sample here. Yes, the sample here is how to make homemade pita. The social function of tip is to tell the step of doing or making something. The social function of tip is to tell the step of doing or making something. Let's check the sample given. Yes, you can see here. What is the purpose of this storyboard? Apa tujuan dari orang membuat storyboard atau gambar tentang homemade pita ini? Yes, of course, the purpose of the text is to tell the readers how to make homemade pita. Tentu saja, orang membuat storyboard ini bertujuan untuk pembaca supaya dapat memahami bagaimana langkah-langkah membuat homemade pita atau membuat makanan pita. Ya, jadi pita ini adalah makanan khas Jerman ya. Jadi ini adalah langkah-langkah membuat makanan khas Jerman. Okay. We know about the social function, and now let's continue with the generic structure of tips. The generic structure of tips atau susunan teks dalam tips itu ada apa saja? The generic structure of tips consists of goal or aim, which contains of the purpose of doing or making something. Jadi yang pertama itu ada goal atau aim, tujuan dari orang membuat teks prosedur tersebut, dan biasanya di dalamnya terdapat tentang tujuan dari orang membuat atau melakukan sesuatu hal tersebut. The second is consists of material or ingredients. This part describes the element we need to make something. Jadi pada bagian ini menggambarkan tentang elemen, materi ataupun bahan yang dibutuhkan dalam membuat sesuatu hal. And the last one is consists of step or method. This part describe the set of instruction of course. Jadi pada step atau method ini berisi tentang bagian atau langkah-langkah dari pembuatan sesuatu hal tersebut. Let's check for the sample given. Okay, let's continue to analyze the generic structure of the tips of homemade pita recipe. The first one, please find the goal or the aim.
The goal or the aim of this storybook, of course, is telling about how to make homemade pita. Jadi, kita bisa mengambil goal atau aim dari storyboard ini pada judul dari storyboardnya. Jadi, kita bisa melihat bahwa, oh itu tuh prosedur apa sih? Kita bisa lihat dari judul dari storyboardnya. So, the aim or the goal of this storyboard is how to make homemade pita. Then, let's mention the material and the ingredients. Nah, sekarang kita sebutkan mana materialnya dan mana ingredientnya. Of course, the materials are measuring cup, and then basin, and parchment paper, knife, and roller. While the ingredients, sedangkan bahan-bahannya, you can see here, it needs olive oil, warm water, dry yeast, heat flour, salt. That is the ingredients. While the steps or the methods are, at the first, mix oil and warm water. Then pour the heat flour in a basin and add dry yeast and salt. Then knead the dough. Cover the dough and put in one place. Divide the dough into 12 pieces. Roll them into to be a tortillas. Lay out tortillas on parchment paper. Then bake in preheated oven for 5 until 7 minutes. Jadi, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita campur terlebih dahulu minyak zaitun dengan air hangat. Kemudian di baskom kita campurkan gandum, kemudian garam, serta ragi. Setelah itu tambahkan warm water tadi. Setelah itu silahkan diuleni adonannya. Setelah itu ditutup adonannya dan ditempatkan di tempat yang hangat. Setelah itu, setelah beberapa menit, silahkan dibagi adonannya menjadi 12 bagian. And then setelah itu lay out tortillas on parchment paper, ditempatkan di kertas yang biasa kalau kita mau baking itu ada kertas minyaknya. Kemudian di oven selama 5-7 menit. Well, itu tadi adalah tentang the generic structure of tips. Then, let's continue to the second type of procedure text, that is manual. Before we start to discuss about the language features on procedure text, we are discuss manual first because both of the tips and the manual types have the same language features. Now, let's discuss the manual. What is manual? Manual is refers specifically to reference document with provide detailed information about operation and maintenance of a product. Jadi, manual adalah dokumen referensi yang memberikan informasi secara rinci tentang pengoperasian dan atau pemeliharaan suatu produk. Jadi manual itu biasanya adalah untuk memberikan informasi tentang operation atau perawatan suatu produk. Okay, here's the sample.
The sample is about how we withdraw money from automatic teller machine. Jadi contohnya adalah untuk manual itu tentang bagaimana cara mudah atau bagaimana langkah-langkah mudah untuk mengambil uang melalui mesin ATM. You can see from the storyboard here. Kita bisa lihat di storyboardnya ini. It's very easy. We can see the step here, the material here, and also the goal or the aim here. Yes. What is the social function of this text or the manual? The social function of the manual is to tell the step or doing or making something. Jadi fungsi sosial dari manual adalah untuk menceritakan tentang langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Sedikit banyak itu hampir sama dengan tips juga ya. Let's continue it. Check the sample here. What is the social function of this storyboard or the text? Yes, of course, the social function of this manual is to tell the step of doing, or the social function of this manual is to tell about how the easy steps to withdraw money from automatic teller machine. After knowing about the communicative purpose, let's discuss about the generic structure on manual. The generic structure consists of goal and aim. It contains of the purpose of doing or operating something. Ya, ini hampir sama ya dengan tips tadi, bahwa dalam tujuannya itu terdiri atas tujuan dari melakukan langkah-langkah tersebut atau bagaimana mengoperasikan sesuatu hal. Berikutnya, material. Kalau dalam tips tadi ada ingredients, sedangkan dalam manual hanya ada material. This part describe the tools we need to do. Make, goal, aim, operate something. Jadi hanya menggambarkan tentang peralatan yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, tentu saja we have instruction. Instruction contains of a set of instruction. Jadi pada instruction atau method itu adalah berisi tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam mengikuti manual yang disarankan. Let's check the sample. What is the goal here? Of course, the goal is to tell about the easy step to withdraw money from automatic teller machine. What is the material? What are the material? Of course, when you want to withdraw some money from ATM, you need ATM card and also the ATM machine. And then the last one, what are the instruction? What are the instruction? Instructionnya apa saja langkah-langkahnya? Of course, at the first, insert or swipe the ATM card. Jadi, langkah yang pertama, Anda bisa memasukkan atau menggesek kartu ATM Anda pada mesin, of course. And then, select the language. Silahkan pilih bahasa yang mau digunakan. Mungkin pilihannya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. After that, enter 4-digit ATM PIN. Kalau nggak salah, kira-kira di Indonesia itu nggak cuma 4 digit ATM ya. Saya punyanya itu 6 digit ATM PIN. After you enter 4-digit ATM PIN, select the optional like withdrawal, balance inquiry, deposit, and etc. Setelah tadi kita sudah masukkan PIN, pasti di situ ada pilihan
menunya, kita mau ngapain, mau ngambil uang tunai atau mau mentransfer atau mau mengirimkan uang ataupun mau mengecek sisa saldo yang ada atau yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu, in case of withdrawal, select the account type. Setelah itu kita pilih kita mau ngapain. Oh, kalau sudah pilih withdrawal, akhirnya kita klik yang withdrawal atau tarik tunainya. Silahkan fit the amount and press enter. Jumlah uang yang mau kita ambil silahkan diketik, kemudian press enter atau tekan enter. Kemudian uang akan keluar. Collect the cash. For additional transaction, select yes or else click no. Kalau misalnya kamu mau melakukan transaksi yang lain, maka klik yes. Tetapi kalau sudah cukup, klik no. Select yes if you want printed receipt or click no. Kalau kalian pengen kertas notanya, maka silahkan klik yes. Tetapi kalau tidak, klik no. Gitu aja. It's easy step to withdraw money from ATM. Okay, let's continue it. This is we are waiting for. Let's discuss about the language features on procedure text. On procedure text, there are only 3 language features used on it. The first one is using simple present. The second one is using adverbial of sequence or using temporal adjective. And the last one is using imperative sentence or command. Jadi, language features atau unsur kebahasaan yang dipergunakan dalam menyusun teks prosedur itu yang pertama adalah menggunakan tenses simple present. Yang kedua, adverbial of sequence or using temporal adjective. Jadi menggunakan urutan langkah-langkah. Kemudian yang ketiga adalah biasanya karena ini berbentuk prosedur teks, maka bahasanya harus lugas dan tegas. Maka dia menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Let's break one by one. Using present simple. What does it mean by using present simple? We use present simple for making procedure text in order it is related to the work done at that time. Kenapa kita kok pakai using present simple tense? Karena berkaitan dengan kejadian atau pekerjaan yang dilakukan saat itu. Karena kita itu kan misalnya prosedur itu kan kita sedang proses pembuatan, jadi pekerjaan itu sedang kita kerjakan, maka kita memerlukan tenses present simple. Let's check the sample. Insert itu adalah present simple. Kenapa? Karena dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Select, enter. The second one is using adverbial of sequence or using temporal adjective. Kenapa kita menggunakan adverbial of sequence and temporal adjective? It means the text shows orders clearly and sequentially. Jadi teks-teks dalam prosedur itu menunjukkan perintah secara jelas dan urut. Makanya dia menggunakan temporal adjective and adverbial sequence. Let's check the sample here. First, then, that's enough for this text ya. Jadi untuk teks ini hanya menggunakan adverbial and temporal adjective first and then. Jadi adverbial of sequence and temporal adjective itu adalah urutan yang mengurutkan langkah-langkah itu. First itu adalah yang pertama, then itu adalah kemudian atau selanjutnya. Okay, the next is using imperative sentence or command. Tadi sudah disampaikan bahwa kenapa menggunakan imperative sentence atau command? Because it must be firm and straightforward.
The imperative sentence is used to shorten the sentence. Karena teks ini berbentuk prosedur, maka kalimatnya harus tegas dan lugas. Maka kalimat perintah dipergunakan untuk mempersingkat kalimat. Let's check the sample. Insert your debit card into the machine. Masukkan kartu kredit Anda ke dalam mesin. Itu adalah kalimat perintah atau imperative or command sentence. Dan itu tegas serta lugas, jelas sekali orang. Oh, artinya saya disuruh memasukkan kartu kreditnya ke mesin. Select your language if necessary. Silahkan pilih bahasa jika perlu. Itu jelas bahwa kita diminta untuk memilih bahasa yang diperlukan oleh kita. Mungkin ada yang nggak tahu bahasa Inggris. You don't know about English set, so you can choose Indonesian. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris, saya bisa pilih bahasa Indonesia. Itu adalah contohnya. Dan masih banyak lagi di sini. Yes, students, that are our discussion for today. We are discuss procedure text. The lesson objectives are the first one. At the end of the lesson, you should be able to analyze the social function, the text structure, and the language features on procedure text correctly. Ya, tadi yang kita bahas adalah tujuan atau lesson objektif dari procedure text yang pertama, bahwa kita mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur dengan benar. Okay, now let's do the exercise. Okay, I have a short text here. Let's read it together. Burning a CD allows you to take music from one CD and transfer it onto another CD. This process is possible with any computer that has a CD driver, but it is easier on a computer that can run 2 CDs at once. Either way, you can copy all your music from one CD to the next. Here's how to copy from one CD to another using 1 and 2 CD drivers. Instruction burning with 2 CD trays. First, insert the CD form which you want to burn music into your computer CD tray. Insert a blank CD into your computer's second CD tray. Second, open Windows Media Player and wait for it to recognize the CD. Third, click the Burn option at the top of Windows Media Player. Drag the songs you want from the list of your songs into the area on the right labeled Burn List. The fourth is choose the blank CD onto which you want to burn your song. This can be done at the top of the burn list menu. The last one, click the Start Burn button when you have all the songs you want for the CD added to the burn list. Wait for your computer to finish the CD. Then, take both of the CDs out. Yes, let's check how to analyze the social function on the communicative purpose of the text. What is the communicative purpose of the text? Let's check here. The communicative purpose of the text, of course, is about burning a CD
allows you to take music from one CD and transfer into another CD. You can say the communicative purpose of the text is to tell about how to burn a CD with 2 CD trays. What is the structure of the text? You can see here, the structure of the text is the goal. Which one is the goal? The goal or the aim, of course, is burning with 2 CD trays. Jadi, tujuannya adalah untuk memberitahu pada kita langkah-langkah apabila kita mau membakar CD dengan menggunakan 2 CD driver. What are the materials? Of course, the materials, because we want to burn a CD, so we need CD and CD driver on our computer. Jadi karena kita mau membakar CD di komputer, maka yang kita butuhkan adalah materialnya. Yang pertama tentu saja komputer. Tapi khusus pada ini adalah we need computer has minimum a CD driver, but it is easier on a computer that can run 2 CDs at once. Dan yang kedua adalah CD. How is the instruction? The instruction, of course, we talk about the steps. The first step is insert the CD from which you want to burn music into your computer CD tray. Insert a blank CD into your computer second CD tray. Jadi langkah yang pertama adalah memasukkan CD-nya yang mau dibakar itu ke CD tray yang pertama, CD driver yang pertama. Kemudian insert a blank CD, kemudian masukkan CD yang kosongan ke second CD tray, ke dalam driver yang kedua. The second one is open Windows Media Player and wait for it to recognize the CD. Jadi setelah tadi CD-nya sudah masuk, kita buka aplikasi Windows Player yang ada di komputer kita untuk ngecek CD-nya itu sudah terkoneksi atau belum. The third one, yang ketiga adalah klik the burn option at the top of Windows Media Player. Dalam aplikasi Windows Media Player itu di atas itu ada ada tombol burn-nya, kita klik. Kemudian drag the songs you want from the list of your song into the area on the right label burn list. Jadi kalau sudah, kemudian kita bisa langsung ngedrag lagu-lagu yang kita inginkan itu ke area yang ada tulisannya burn list. Kemudian langkah yang keempat, the next step is choose the blank CD onto which you want to burn your song. Jadi letakkan blank CD-nya tadi yang mau kita bakar ke lagu-lagu tadi ke blank CD yang mau kita bakar. This can be done at the top of the burn list menu. Jadi kita bisa lihatnya di list menunya. Yang terakhir atau finally, click the start burn button when you have all the song you want for the CD added to the burn list. Wait for your computer to finish the CD, then take both of the CDs out. Setelah itu, silahkan kalau sudah diletakkan, di drag tadi ke CD blanknya tadi, silahkan start burning. Itu adalah instructionnya. Now, what is the language features on the text? The language feature on the text, of course, at the first one is present simple. Let's analyze the present simple used in this text. Allows, is. Ya, jadi untuk present simple-nya, karena present simple adalah kata kerja yang dipergunakan adalah kata kerja pertama, maka di sini kita bisa lihat bahwa yang menggunakan kata kerja pertama adalah allows, kemudian pakai to be is, and then
use present model can, ya. Jadi semuanya itu adalah present simple. The next one is adverbial of sequence or temporal adjective. You can see here. First, langkah pertama. Next, selanjutnya. Then, kemudian. Dan terakhir adalah finally atau akhirnya. The last language features on this text is imperative sentence or command sentence. Let's check it. Insert the CD from which you want to burn into your computer CD tray. That is an imperative sentence. Open Windows Media Player and wait for it to recognize the CD. Choose the blank CD onto which you want to burn your song. And click the start button when you have all the songs you want for the CD added to the burn list. Yes, that's all about imperative command sentence. Let's do another exercise. This is the text for number 1 to number 4. This is the illustration. When the customer finishes the first course, clear the table, in other words, take away the cutlery and dishes. Then, bring the dessert menu, a clean napkin, and the dessert spoon and fork. Put the spoon and fork on top the clean napkin. This is the illustration of the manager tell or give instruction or tips to the waiter. Let's check question number 1. From above tips, we can conclude that a blah 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 would need this procedure. Kira-kira dari tips tadi kita dapat simpulkan bahwa yang membutuhkan prosedur itu siapa? Yes, of course, the restaurant waiter. Kita cek. When the customer finish the first course, ketika pelanggan menyelesaikan makanan pertamanya, makanan pembukanya, silahkan bersihkan meja. Take away the cutlery and dishes. Ambil peralatan makannya. Then bring the dessert menu. Kemudian silahkan sajikan menu dessertnya atau penutupnya. A clean napkin and the dessert spoon and fork. Menunya, kemudian serbetnya dan garpu serta sendoknya. Put the spoon and fork on top the clean napkin. Letakkan garpu dan sendoknya di atas serbet yang bersih. Nah, ini adalah tips dari seorang manajer kepada waiter. Question number 1. The answer is this tip is used for a restaurant waiter. Let's go to the second question. After clearing a customer table, what should we do? Yes, of course, we should take away the cutlery. You can check here. Clear the table. In other words, take away the cutlery and dishes. Number 3, the communicative purpose of the text is to tell about how to, serve customer kindly. The communicative purpose of the text is to tell about how to serve customer kindly. The last question is, what should be done after clearing a customer table? Of course, bring the dessert menu. Okay, students, I think that's enough, but don't forget to do your assignment.
The assignment is about to present simple procedure text about one of your responsibility during fieldwork practice or PKL properly and correctly in a short video. Please submit your video on our team class before June the 3rd, 2022. Okay, goodbye.